Okay, game to na sa atong taparay. Diri sa Bato, Buhisan, Cebu City. May daog sa game 1 ang team may kuyin Bito og ni Aloy. Kini game to na. Kini para do serbisyo Aljandre. Aljandre two shot combination. Grabe ba? Ang malas mo lang pare, out ball ang tira. Babi na to. Ako may Marcel. Pagbantay, nguk-nguk. Ono si Roa, kini para Iguales. Westbrook, tumay ko yun. Tuara, net bag. Point, Iguales, ono na. Kini para do, servisyo may ko yun. Aljandre, tualoy, taga ka ni Aloy, nabasa ni Imer. Are, pagkakatao na. Lag, gilawog stirong. Gilawog stirong. Gilawog matutiraha, oy. Dos ano. Kini para tres, serbisyo man ko yun. Elmer, nabigla si Elmer. Point. Tres, ono. Kini para 4. Lah, Aljandre. Westbrook, Mikapiot. Lah. Tara, Sansan. Tara, Westbrook, Mikabang. Ay. Wala, hibat ng dipinsa diri sa team lang Aljandre. Kita ka ni Aloy, wa kadating. Wa kadating ang tira, side out. Ono, Teresa. Out. Astang malasa. Happy tumbas ting. Ono, tres. Servisyo Bito para 4. Elmer. Pokot ang maral. Uwen, 4. Ono. Kini para 5. Servisyo Bito. Elmer. Tualoy. Lah. Bumbahi. Birahi. Chachahi. Lah. Allah. Squintay luhod na. Si Westbrook. Aljandre. Mawasot bobo. Bunda kang Aloy. Kinsay maldito niya. Pong may queen. Kinsay maldito. 5 ano na. Servisyo Bito para size. May queen. Aljandre. Tawa na. Fire in the holes. Allah. Ano? Pasok pa ang tira ni May queen. Change court. O ang lamian nga chicharon ang Maricel Anthony Chicharon. Karkar bisiling chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap mapalit ninyo diya sa Sangat San Fernando, Abugon, Sibunga. Sa Maricel sa Karkar Chicharon and Delicacy Store mga kaibigan. O diya sa Poblasyon Karkar na diya outlet na to Maricel Anthony Store outlet mga kaibigan ha. Mapalit na ninyo ang lamian ng chicharon. Size 1 ha, size 1. Naglabaw ang team lang ni Maiko Yin, Bito og ni Aloy. Sila po ang nakadaog sa atong game 1, kini game 2 na to. Naglabaw na sad. 4 ka puntos, wala. Tulo na lalabaw. Size 3. Servisyo Westbrook. Kuyawa servisyo Westbrook. Di mabasa. Good item ang gihatag ni Aljandre. 4 size na. Grabe ha. Asu-asu mula gakayo na. Busagak na. Aljandre. Auto nga blow. Servisyo Aloy. Fire in the hole. Mamma mia. Haw-hawan pas kang manang. City 4 na. Hawan pas kang manang. Kini servisyo Aloy para 8 na. May kuyin.
Goodbye Philippines. Ay go to Bohol. Pasok na naman. Sukol Bagos taga syudad. 8-4 na. Yay, gitrastukan mo si Al. Di na ba ni pautang? Ay. 9-4 na. 9-4. Ay. Alam mo, hanggaw biyani. May kuyin. Wag may kuyin. Auto. 9-4. 9-4, Servisyo Aljandre. Ang batang katingalahan. Allah, may kuyin, two-shot combination. Aljandre, may pusing, may pabuto. Aljandre again. Nice defense coming from Aljandre, answered by Bito. Wala. Ay, Aloy. My goodness, Aloy. 9-5. Aloy, Lobo. Wanag. Shout out sa din nila ni Ninyo diri ha. Ninyo Kinit Edwin dira. Nila ni Master Risoy akong la. Tok po di Aljandre. Basang-basa. Ni may kuin, ngiga may kuin atras man dayon. Wap agay kagatok mo si Aljandre, bawa na. May kuyin, kondisyon na may kuyin oy, ikiidaot. Noy bisais. Kinit para jis. Ala! Ay, natanari. Ora mag chimpanzee. Lah. Allah ka diha. Palabigin mo ron. Gusto na mo kulba-kulba ha? Noy City na. Tagak pitaka ni ron. Okay, back to the live action. Noy City ha, in favor of Team Aykoyin. Lah, grabe. Wala nagmangtas na si Wisbrook. Wala, maldito ang Wisbrook oy. Nagminal dito na, wala. Dak. O tara, kini may inyo. Gika ni Bito. Wala, tagaig pinaskuhan. Ala tuara. Babag tinaing aloy oy. Ala kadiha. Noy Biotso. 1 point lead na lang sa team nila ni May Kuyin. Kini Servisyo Elmer. Aljandre again. Namato na agay. Ala nami ato pagay mo. Gumbahan na yun la. Iguales 9 na. Hala. Servisyo Elmer. Bito. Westbrook. May Kuyin. Lah, may Kuyin again. Giyano lang oy. Giyano las batanon. Ngiga Giyano las batanon. May Kuyin in action. Mura na mag-Jubert oy. Jubert pa ba? Jubert na sa daw. Lah, grabe Aljandre. Gikulata ba si Aljandre? Jace 9 na. Jace 9, bunugang Aljandre oy. Servisyo Bito para 11. Net bag agay wala for the win na. Para tudak sa to ang maniging matchup. On dahil na ang team la ni Bito. Kini para daog na. Aljandre wala game ball. Tudak sa Ebigan.